पळय खापेश्वर देवाचे आसतनाचेर मरे एक्चुअली ZP उबो रावंक जालो थंयसर. तो लोकां वाटेन उबो रावंक जाय आसलो. तेणी तांकां हेल्प करूंक जाय त्या टायमार, कित्याक तेणीच तांकां निवडून हाडला न्हू. आनी तूं बसता आमच्या हांगासर मडगांव पळय दाखयता, तेंच्यानी वड कातरता आनी सगळे लोक तुका जमा जाले सर, तेंचे कातरूंक दिवंक ना. आनी आयज जर आमचे तो खापेश्वराचे जर तो वड कातरला पळय तेन्ना सगळे परवर कातरून अक्षरशय रडटाले ते, अक्षरशय रडटाले. खरी नजर दिल्लेली राजधानी जाल्यार आयज तो ZP बसतो आसलो न्हू. गेलो खंय तर तो तुमकां एक्झॅक्टली आसा, शुअर आसा. हांव म्हाजी स्टोरी सर येवकार तुमकां. अरविंद तेंडुलकर, तुमी आतां पेनादी फ्रांस जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीन कंटेस्ट करता आम आदमींच्यान. आयज तुमचो कॅम्पेन डे आसलो, कितें सांगपाचें दिसता? आयज म्हणजे फ्यू डेज आमी कॅम्पेन चालू केला एक्चुअली. कॅम्पेनीचो रिस्पॉन्स सामको बरो आहा. प्रत्येक घरांनी हांव डोर टू डोर गेलो, तेंची कंप्लेनी तेंची कितें आनी मेन्शन केल्लें आहा म्हाजेशीन. आनी रिस्पॉन्स म्हणल्यार सांगता लोकांचे मरे लोकांनी जी न्यू फेसीस जाय तांकां कळ्ळें न्ही. डेली ते पोवन ते मातशे वाजेलेले आहात खंय, कळ्ळें तुका. आनी दुसरें म्हणटा ते तांकां जी फॅसिलिटीज तांकां मेळोंक जाय पळय ती तांकां मेळना, ही एक आहा. तिसरें म्हणटा ते कितें तांची अजून कंप्लेंट्स आमचे कडेन येयलेली आहा की गार्बेज इशू. ही गार्बेज तांकां ती खंय तरी खंय पडलेली आहा. हांवें परवरी मरे डोर टू डोर करतालो पळय, सर्टन प्लेसीचेर मरे गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसा समोर गार्बेजी पडलेली पळयली हांवें. त्यो काडूंक ना अजून तश्यो आहात. आनी थंयसून लोक येता वयता, कळ्ळें तुका. हांवें तें नोट केलां पळय, म्हाका एक्चुली मनाक खटकलें तें. वो ZP जावं तेणी कित्याक ते इनिशिएटीव घेवंक ना हेजे जाग्यार. आयज म्हाका तो चान्स दिल्लो हेंच्यांनी, आयज हांव आतां बसला, म्हाका तो चान्स दिल्लो, हांव 200% हे सगळे मरे करून उडयतलो आसलो. आयज तांकां म्हणजे आमचे परवरकारांक तांकां ती गव्हर्मेंट स्किमी आसा त्यो पावना सारक्यो. सेकेंड म्हणटा हांगा सगळे डेवलपमेंट जायत आहा, पूण कसलें डेवलपमेंट? कन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट चालू आहा. थर्ड म्हणल्यार हांगा आमची ग्रिनरी काबार जाल्यात भावांच्या, त्यो अक्षरशय गेल्यात. हे म्हाका वाचोवंक जाय, म्हाका तांकां हें करूंक जाय. पूण हांव आतां फुडें सरला हाका लागून, कित्याक बाबा तें तुका करचें ना, हांव तुका 100% सांगता तें करचें ना. हांव भायर फुडें सरला की म्हाका हें करूंक जाय, म्हाका लोकांची सेवा करूंक जाय, म्हाका हे लोकांक दाखोवंक जाय बाबा फाल्यां येयलो जाल्यार हांव तरी म्हाका तरी हे तांकां हेल्प करूंक शकता. तो आतां पर्वरीमान आमी नोटीस केल्या की फीश मार्केट ना, तशेंच जी चिल्ड्रन्स पार्क बीन आसा ती वेल मेंटेन ना. आनी अशे खुबशे बारीक बारीक इशू चलता. पर्वरी एक CCTV कॅमेरा सुद्दां आमच्या नदरे कडेन येयलेले, ते सुद्दां खंय तरी पडलेले आसा. तर तुमकां कितें दिसता, जो कन्सल्ट ZP आसलो हांगा तो ह्या प्रकरणाचेर नजर दिनासलो? खरी नजर दिल्लेली राजधानी जाल्यार आयज तो ZP बसतो आसलो न्हू. गेलो खंय तर तो. एक्चुली जाला कितें, तूं आतां पार्कान वयशीत पळयशीत न्हू, त्या सगळ्या पांयां ग्रास वाडलेले आहात. कामगार थंय आसात काय सांगूंक शकना, आसात काय ना म्हाकाय दिसना बाबा तेजर केन्नाय. बरें, मार्केटाचो इशू जाता. मार्केट आमकां जाय पर्वरी बरें व्हडलें, तें आतां केन्ना जातलें हांव नको. हे सगळे इनिशिएटीव ZPन घेवंक जाय. तो घेवपाक रेडी ना. तेणी घेतल्या शिवाय काय जातलें? तेणी घेवन तेजे टॉप मोस्ट ताका सांगूंक जाय बाबा अशे इशू आहा, अशे आमचे पर्वकारांचे आहा, ते तेणी व्हरोन वयर मांडूंक जाय ते. सर आनी एक आमच्या नदरे कडेन इशू येयलेलो तो खापरेश्वराचो. तर हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें दिसता? पळय खापेश्वर देवाचे आसतनाचेर मरे एक्चुअली ZP उबो रावंक जालो थंयसर. तो लोकां वाटेन उबो रावंक जाय आसलो. तेणी तांकां हेल्प करूंक जाय त्या टायमार, कित्याक तेणीच तांकां निवडून हाडला न्हू. आनी तूं बसता आमच्या हांगासर मडगांव पळय दाखयता, तेंच्यांनी वड कातरता आनी सगळे लोक तुका जमा जाले सर, तेंचे कातरूंक दिवंक ना. आनी आयज जर आमचे तो खापेश्वराचे जर तो वड कातरला पळय तेन्ना सगळे परवर कातरून अक्षरशय रडटाले ते, अक्षरशय रडटाले.
आनी हांव नको आमदारान ते एक्चुअली आमचे पोरवोरकाराचे सायडीसून कितें तरी करूंक जालें त्या टायमार. पूण इनिशिएटीव इज एक्चुअली झॅडपीन हेल्प करूंक जाय तांकां. ओके, तुमकां कितें दिसता पर्वरीम अंडर फियर आसा अशें दिसता तुमकां? एक्झॅक्टली आसा, फियर आसा. हांव म्हाजी स्टोरी सांगता हांगासर. म्हाजे हांगासर कॅन्डिडेट बरोबर हांव कॅन्डिडेट म्हाजे भोंवताले, म्हाजे लोकल्स आसले थोडे 30 जाण. 1-2 दीस येयले ते. तिसऱ्या तांकां सांगलें स्टॉप जा, तुमी हेजेर भोंवपाची गरज ना. म्हाका कळना, अरे बाबा सगळ्यांनी कॅम्पेनींग करूंक जाय, सगळे बाबा तो पोटा साठी गेला चल कितें तरी ताका हांव हेल्प करता न्हू. तो बेकार आहा जाल्यार तुमी ताका जॉब दिया मरे. हां ना, आयज तो जॉब आसलो म्हाजे कडेन येवचो नासलो, ताका पयशांची गरज म्हाजे कडेन येवचो नासलो. तेजें घर चलोवंक जाय, तें पोट चलोवंक जाय. ताका आयज कितें पयशे हांव दितालो ते ताका ते येवपा वचपाचो खर्च जाता, घरान तें पोट चलता आसलें. आनी ताकाय तुमी भायर काडल्यात, तो आतां खरो रावतलो म्हाका खबर ना. आतां तुमी म्हटलें की अंडर फियरान आसा पर्वरीम, तर तुमी जर इलेक्ट जाले एज अ झॅडपी म्हणून, कशें म्हणून हिंकां फियरांचेर भायर काडूंक शकता? पळय, फियरासून भायर काडपाक मरे एकूच क्वेश्चन आहा की म्हाका तांकां डोर टू डोर वचून परतून तांकां मरे सांगचें पडटलें, तुमचें कितें प्रॉब्लम आहा पळय तें सांगा, घेवन या, कळ्ळें न्ही. आनी आजकाल जालां कितें, सगळें जालां तें टॉप मॅनेजमेंट आसून, जाल्यार टॉप मॅनेजमेंट तांकां ते हेल्प करिना रे, जाल्यार फियर तो भायर सरचो ना. तो फियरूच तो टॉप मॅनेजमेंट घालता दिसता तांकां, बाबा तूं बसून उडया तांकां, तें म्हाजें. ते भायर सरना, ते घुसमोडूंक लागल्या भितर आतां सद्याक. आतां सर कितें अपील करूंक सोदता पर्वरीच्या जनतेक? ते पळय पर्वरी, हांव म्हाज्या पार्टीच्या तर्फेसून बसलेलो आहा. म्हाजें नांव अरविंद तेंडुलकर. ते तुमकां खबर आसा सगळे बॅनरूय पयले आसले सगळे कडेन, तुमी आसा ना ते थोडे बॅनर गेलेच, नो प्रॉब्लम. म्हाजो लोक सिंबल आहा तो झाडू, वो कचरो जाला पळय तोपले झाडवान म्हाका साफ करूंक जाय. आनी हांव सांगता हांकां तुमकां की बाबा तुमी म्हाका सपोर्ट करा, हां तुमी म्हाका वोट करा. हां दॅट्स ऑल. थँक्यू.